আরেকবার এসে গেলাম তোমাদের কাছে, একটা নতুন জিনিস দেখাবো। তো সেক্ষেত্রে তোমরা আসতে শুরু করো। আমি একটা যে জায়গাটায় এসেছি সেটা একটু দেখাই প্রথমে। আমি এখন যে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে আখরোট গাছ। না, আখরোট গাছ দেখানোর জন্য আসিনি, খুব ইচ্ছা আছে আখরোট গাছটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করে দেবো, কিন্তু এসেছি একটা অন্য কারণে, সেটা একটু পরেই দেখাবো। ততক্ষণ বরঞ্চ বন্ধুরা আসতে শুরু করুক, আমি বরঞ্চ আখরোট গাছটা দেখাই। এই দেখো আখরোট গাছটা এত কাছ থেকে আমিও কখনো দেখিনি। এই হচ্ছে আখরোট ফল। এখানে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দুদিকে মানে সমস্ত গাছই কিন্তু আখরোটের প্রায়। এই দেখো, দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনো ভালো জিনিসটা তো দেখাইনি তোমাদের, দেখাচ্ছি। নিচের দিকে আখরোট গুলো মনে হয় অনেকে পেরে ফেলেছে, ওপর দিকে ভর্তি ভর্তি আখরোট রয়েছে, ভর্তি ভর্তি আখরোট। আর খুব কাছ থেকে দেখতে গেলে আখরোট গাছটা এই যে এখানে একটা আখরোট গাছ রয়েছে, এই গাছটাও আখরোট গাছ। এই এত বড় বড় আখরোট গাছ এবং গাছ ভর্তি আখরোট। এদের কাছে না যেমন ফেলা গাছ হয় না, সেই রকম কেউ কেয়ারও নেয় না, কিছুই নেয় না। সবার বাড়িতেই আগাছার মতো আখরোট গাছ হয়ে রয়েছে, সবার বাড়িতেই বেশ ভালো ভালো গাছ রয়েছে। এইবার যেটা জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ ও এটা পুরোটাই আছে না, এই ফোনটা একটু ধরতে হবে। এই আখরোট গাছটা এটা কি ভাঙা যায়? এখন তো কিছু নেই, ওর মধ্যে এটা খোলা যাবে না? না আমি দেখাচ্ছি, কাঁচা। চলো এখন যেটা করব দেখো কি করছি আমি। এখন আমাদের সবাইকে এই টুপিটা পরতে হবে। এবার কোথায় যাচ্ছে এই দেখো, অলরেডি আমরা সবাই টুপি পরে নিয়েছি। তোমরা পরো, তোমার ঠিক আছে, চলো। বলো তো কোথায় এসছি? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কাশ্মীরে রয়েছি গো। আচ্ছা দেখো, আমি এখানে এসেছি, সেখানে মৌমাছি প্রচুর রয়েছে। মৌমাছিরা কিভাবে চাষ হয়, চাষ তো ইয়েতে হয়, তারপর এখান থেকে ওদের মৌমাছি বাচ্চা করে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। কামড়ালে জানি না, দৌড়ে পালাতে হবে। क्या है कि हाथ नहीं हिलाना। अच्छा हाथ नहीं हिलाएंगे, चुप 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 करके बैठना बस। এখানে কথা বলতে বারণ করছে, তোমরা দেখে নাও কিভাবে মৌমাছি। इसमें से शहद निकलता है। अच्छा इसमें शहद निकलता है
इसमें अंडे हैं, अंडे है कहाँ? अंडे हैं हाँ, मगर आपको नहीं दिखेगी। तो आपको कैसे मुझे आदत है। कोई दिखाइए जरा ये गुबरा ये पकड़, इसमें अंडे हैं, इसको लाइट जलाना पड़ेगा आपको। मुझे दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, मुश्किल है। आपको कुछ दिख रहे हैं वाइट कलर का? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखेगा। इसमें अंडे हैं, इसमें अच्छा। बहुत अंडे हैं। हम ज्यादा हाँ, इसमें बहुत अंडे नजदीक हैं, जाएंगे तो मुझे। इसमें बहुत अंडे हैं। अच्छा, आपको अगर वो देखनी है जो अंडे डाल रही है, आपने देखा है कितना बड़ा है? हाँ। इससे भी बड़ा एक होता है। अच्छा, वो जो अंडे डालती है मैडम, वो दिखाऊंगा मैं। इस पे हाँ। नहीं है कि उसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। দেখো কিভাবে মৌমাছিরা সব মানে এখানে ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়, প্লাস মধু এখানে কিছু অল্প স্বল্প পাওয়া যায়। ये दिखेगा आपको, ये अंडा है, व्हाइट व्हाइट है ना, ये दिखेगा आपको। कहाँ ये व्हाइट व्हाइट है ना मैडम। कहाँ व्हाइट? एक मिनट मैडम, एक वो मिनट। वो वो गत्ते के अंदर। ये है ना, ये अंडे हैं, अच्छा ये अंडे हैं। इसी से मक्खी बनती है। ये अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी ये अभी 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 दिखा है। दिखा है मैडम? हाँ हाँ, ये अंडे हैं। ये सील है, सील। इसको हो जाएगी ना 21 दिन के बाद ये मक्खी निकलेगी इससे बाहर। अच्छा, ये नर होता है, ये वाला है ना, ये बड़ा वाला, ये नर। ये नर है। अच्छा, ये नर है। अरे रानी कहाँ है? रानी भी दिखाऊंगा मैडम, मैंने वादा किया, मैं रानी भी दिखाऊंगा। मुझे चेक करने दो थोड़ा। ये कलकत्ता में मैंने ले आपको जाएंगे तो दिखाया। होगा कुछ? जी मैडम, ये कलकत्ता में ले जाएंगे 2-4 तो होगा कुछ? ये डब्बे नहीं, ढाबे की 2-4 ये मर जाएंगे, मर जाएंगे ये ना? मर जाएंगे अच्छा, मैडम, अच्छा। ये मर जाएंगे मैडम, ये तो मर जाएंगे। अल्लाह तो लुक नहीं माना भी साइड थोड़ा आप इस साइड आ जाइए मैडम, मैं दिखाऊंगा आपको रानी जो अंडे डालती है ना। इनका मुंह हो गया ना बंद, इस पे नहीं है। रानी एक ही है ना? रानी एक ही होते हैं मैडम, जो अंडे डालती है ना हाँ, वो एक ही होती है। पूरा डिब्बे में एक ही पूरे रानी? डब्बे में एक ही रानी होती है, वो मैं आपको दिखा के रखूंगा। अब से मैं नहीं निकलूंगा। তোমরা ভয়তে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো। अल्लाह तुझे ठीक नजर है। দাঁড়াও, রানী মৌমাছি দেখাবেন উনি। একটু বসি। रानी এই পুরো বক্সটার মধ্যে একটাই রানী মৌমাছি থাকে, আর সব কটা পুরুষ মৌমাছি। श्रमिक मोहम्मद पुरुष मेल कितना है? मेल होता है बहुत, मगर रानी होती है एक ही। नर होता है बहुत इसमें। अच्छा, एक दिखाया मैंने, ये दूसरा नर है। इसमें नर होता है बहुत। श्रमिक है। ये नर है, ये नर है, ये बड़ा वाला है ना। अच्छा, ये नर अच्छा। है, ये देखो। अच्छा। ये नर है। और बाद जो ये सब कौन सा है? लेबर है। सुथिहोमा सर, फौजी है। सुथिहोमा सर, बहुत सॉरी सर, परवाह नहीं सर। इस पे नहीं है। তুমি একটু সরে গিয়ে मुझे चिकालस खोलमुत। ये शहद है। हाँ, अच्छा, ये हानि हो गया ना? नहीं, अभी हमने निकाला, ओ। हमने निकाला है, हमने निकाल के रखा है घर पे। अच्छा, इस पे भी रानी नहीं है। अत्र छे न तो क्या कर सब उस तो कुछ पढ़न ना माँ खुलाओ क्यों रही है ऐसे माँ टेंशन की। তারা উনি দেখাবেন বলেছেন রানী মৌমাছি, তো সেটা আমরা দেখে নেব। এই ডিব্বাতে আর একটা দুটোই আছে, মনে হয় এবার বেরিয়ে পড়বে। ये देखो, इसने काटा मेरे को। কাট দিয়া? हाँ, मेरे को काट दिया। देखो ना, ये जिसने काट दिया ना, हाँ। वो नहीं बचेगी, वो मर जाएगी। अच्छा, वो जिसने इसको पूरा मतलब शरीर बाहर निकल गया है, ये देखो। अच्छा, हाँ, वो नहीं बचेगी अब, वो मर जाएगी। और जो बाहर है सब वो अपने अपने डब्बे में जाएंगे खुद।
खुद जाएंगे अपने अपने डब्बे में। तो उसको प्रेम सुनो, ये देखो रानी की तरह। रानी आ गया। ये है रानी, ये देखो कितनी बड़ी है। हाँ है बड़ी, सबसे बड़ी ये है। हाँ। हाँ, ये अंडे डालते हैं सब। ये इतना अंडा। हाँ, ये बहुत अंडा डालती है मैडम। ये देखो रानी। अच्छा, ये देखो। और जो अंडा है उसमें बहुत रानी हो जाएगा तो? एक ही रानी होती है ना मैडम। नहीं, एक ही रानी होता है। जो अंडा डाला उसमें तो बहुत सारा अंडा माने अंडा में रानी हो सकता है। मक्खी बनेगी बहुत, जितना फोर्स बढ़ेगा ना बहुत, हाँ उतना ही शहद आएगी। अच्छा, उतना ही शहद। नहीं, ये जितना अंडा है हाँ। उसमें 8-10-20 रानी हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसमें नहीं, रानी नहीं, इसमें बनाना पड़ता है। ये बनाता है, फिर 5-6 बनाता है। अच्छा। 10 भी बनाता है। अच्छा। 10 में इनको टाइम होता है ना 10 दिन। 10 दिन के बाद हम जाते हैं, चेक करते हैं, इनको एक ही रखते हैं, सब बाकी काटते हैं। बाकी काटते हैं। अच्छा। बाकी काटते हैं, एक ही को बचाते हैं। अच्छा, वही एक बाहर निकलती है मेट आने के लिए। बाहर निकलती है एक बार, फिर अंदर ही बैठती है। ये बाहर अच्छा। नहीं निकलती है। ये तभी बाहर निकलेगी जब इसको सीजन आएगा ना, बच्चे निकालने के लिए, फिर ही निकलेगी बाहर। अच्छा, हाँ, जब इसको बच्चा निकालना होगा ना, अंदर से फोर्स बढ़ेगा ना इसको, हाँ, फिर ये बच्चा निकालेगी बाहर। वो पड़ता है मार्च में। अच्छा, मार्च में होता है चारों तरफ फूल ही फूल। मार्च अच्छा। अप्रैल में, तब से बच्चे स्टार्ट करते हैं। এই রে এবার আমাদের কামড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ठीक है। आपको अगर हाथ में भी उठाना लेना नहीं, हाथ में क्यों? আমার বলছে হাতে ওঠাতে। বাবা, এটাই যথেষ্ট যে মানে একদম কাছাকাছি এসে একদম হাতের সামনে, প্রায় হাতের সামনেই দেখলাম। তো যাই হোক, খুব ভালো লাগলো। আর অ্যাকচুয়ালি আমরা এসছি যে কারণে এখানে, সেটা হচ্ছে পিওর হানি, হিমালয়ান হানি। ভীষণ, একটু আগে বলছিলাম না, একদম পিওর, ভীষণ কাজে দেয়। আমাদের প্রচুর প্রোডাক্ট, এই হানি রেঞ্জ যে আছে আমাদের ওখানে, আমাদের বাইরে থেকে হানি আনতে হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে হানি আনতে হয়, সেটা তো কখনো দেখা হয় না। কিন্তু কাশ্মীরের হানি আমরা কখনো পাই না, হিমালয়ের পিওর হানি, সেই খোঁজেই এবার খুলে দিই। हो गया, थैंक यू। তো কাশ্মীরি হানি খোঁজে একদম মৌমাছির পাশে চলে এসেছি, ট্রাকের পাশে চলে এসেছি। এখান থেকে প্রচুর মধু নিয়ে যাব নিজেদের খাবার জন্য। তারপর যদি সম্ভব হয়, কারণ খাবারের জন্য মধু ভীষণ ভালো, নিজের স্কিনে লাগানোর জন্য নিয়ে যেতে পারি খানিকটা পাওয়া গেলে। কারণ এদের নানা রকম হানি একটু আগেই দেখাচ্ছিল। কাট দিয়া না? अच्छा, अच्छा। और वो हानी दिखाए ना एक बार, व्हाइट वाला जो हानी, एक बार। तो तारपर हमरा, अच्छा, ये हानी क्या है? हानी बोलिए। किकर हनी, कश्मीर का हनी। कश्मीर का। देखो, देखो प्योर हनी, रंग किरम देखो। ये मीठा होगा, क्या होगा? मीठा, आप टेस्ट करो मैंने। मीठा ही तो হবে না, দেখি। হ্যাঁ, আচ্ছা, না, এরকম ভাবে খাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, বিটা মানে? হ্যাঁ, মানে বি চলে এসছে। এই যে দেখো, যেই মৌমাছি, দেখো যেই মধু খুলেছে, দাঁড় তোমাদের দেখাই, যেই মধুর কৌটোটা খুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মৌমাছিও চলে এসছে। না, এখানে খাওয়া যাবে না, যেখানে খেতে যাবো আমাদের সব এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে এখন। এরপর অবশ্য আমরা ব্যবস্থা করবো এখান থেকে পিওর হিমালয় হানি নিয়ে যেতে, আমাদের প্রোডাক্টে আরো ডেভেলপ করে। এরপর হানির কোয়ালিটি আরো বাড়বে, তার মানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও আরো বাড়ার কথা। এখানে পেলাম জন্য। হ্যাঁ, আমরা বইতে পড়েছি কত রকম সৈনিক মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি, রানী মৌমাছি, ছবিতে ওরম ভাবে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে আলাদা ভাবে এভাবে খুঁজে খুঁজে, এটা আমার জন্য মানে ভীষণ একটা পাওয়া যে আমি এগুলো সামনাসামনি দেখলাম। আর এরা তো একদমই ভয় পায় না, এসব ছাড়াই সামনে বসে রয়েছে। আবার আমাকে যে দেখাচ্ছিল তাকে একটা ফুল দিয়ে কেটেও মানে মানে ফুল ফুটিয়ে দিল। যাই হোক, আমাকে আর আমাদের এখনো পর্যন্ত এখানে কারণ কোনো মৌমাছি কাটেনি।
আমার ও লিখেছে রানী মৌমাছি দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। এই যাই হোক, তোমাদের দুটো জিনিস দেখালাম। একটা হচ্ছে মৌমাছির একদম চাক। এটা অবশ্য যারা একটু গ্রামের দিকে থাকে তাদের বাড়িতে চাকটা কাছে বা সুযোগ হয়, আমাদের পক্ষে সুযোগ হয় না। তবে বারুইপুরে আমি চাক তৈরি করার চেষ্টা করেছি, কিছু মৌমাছি আসলেও নি, 2-4টে এনে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তারপর আর মানে মধু তৈরি হয়নি। আর আখরোট গাছ দেখিয়ে দিয়েছি, কাঁচা আখরোট, যেটা এখনো পর্যন্ত আখরোট ফর্ম হয়নি, শুধুমাত্র একটা শক্ত জিনিস তৈরি হয়েছে। এরপর দেখা যাক, যেসব গলিগুচির মধ্যে থেকে এসছি না, এখানে একদম কাশ্মীরিদের একদম গলিগুজি মানে কিরম জায়গা। তো হ্যাঁ, এই যে এই ভেতরটা যে করেছে তার বাড়ি রয়েছে, কিন্তু ওই পিছনে দেখো জঙ্গল আছে, পুরো জঙ্গল আছে, ওইদিকে পাহাড়ও আছে, ওইদিকে ওই সব জায়গা থেকে দাঁড়াও বলতে থাকো। হ্যাঁ, ওই সব জায়গা থেকে প্রচুর মৌমাছি এখানে আসে, ওখান থেকে ওরা জোগাড়ও করে আনে। ইনফ্যাক্ট পাহাড়ে এরকম প্রচুর রয়েছে, তো পাহাড়ে উঠেই আমরা খুঁজে 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 এখানে এসছি। এখানে খুঁজে খুঁজে এখানে এসছি। তো কালকে আমরা বেরোবো, পাহাড়ের উপর উঠবো, যেখানে একদম পাহাড় থেকে যারা একদম জঙ্গলি মানে জঙ্গল মানে যেসব গাছ থেকে আর কি মধু পাওয়া যায়, সেখানে যে পিওর চাক বাঁধে সেখানে আমরা যাব। তো সেইখানে গিয়ে মধুর খোঁজ করব। আর একটা জায়গায় যাবো, সেটা আজকে হবে কিনা জানি না, যেখানে জাফরান হয়। সারা পৃথিবীর সেরা হচ্ছে কাশ্মীরের স্যাফরন। তো স্যাফরন যেখানে হয় সেখানে যাব, যেখানে চাষ হয় সেখানে যাব, যেখানে এইসব স্যাফরনগুলোকে নিয়ে সেটাকে আলাদা করে ওই ফুল থেকে স্যাফরনগুলো বার করে যেখানে নানা রকম জিনিস করে, মানে প্যাকেট করে, শুকনো করে। তো সেই জায়গাতেও যাব, যদি যাই সম্ভব হবে তাহলে তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি লাইভে আসবো। যাক, মাঝে মাঝে আসবো, কারণ তোমাদের বলেছিলাম যে ঘোরাবো আমি। আমার সঙ্গে যেটা ভালো লাগবে সেটা তোমার, অনেক কিছু দেখলাম, আসার সময় প্রচুর প্রচুর জিনিস দেখলাম, কিন্তু সবসময় লাইভে সম্ভব নয় বলে সেটা করিনি। আর এখানে সব জায়গায় করাও যায় না লাইভ। একটু আগে কোন পার্কে গেলাম, ওটা গাছিগ্রাম ন্যাশনাল পার্কে গেছিলাম, ওখানেও খুব সুন্দর ছবি খানিকটা তুলেছি, তবে খানিকটা ঘুরেই চলে এসেছি। যাক, আবার দেখা হবে। আমি কাশ্মীরে কোথায় আছি? আমি কাশ্মীরে আছি শ্রীনগরে। আর শ্রীনগরে আমার একটা হোমস্টে রয়েছে, কটেজ রয়েছে, তো সেখানেই এবারে স্টে করছি। সেখান থেকে এদিক ওদিক ঘুরছি। ইচ্ছা হলে তোমাদের যদি কাশ্মীরে আসো তো আমার কটেজে তোমরা আসতেই পারো। আমি অবশ্য আমার কটেজের ডেসক্রিপশন বা কটেজের কীরকম কী ফ্যাসিলিটি আছে সেটা পরে বলবো। এখান থেকে বেরোতে হবে, নাহলে এক্ষুনি সবাই তাড়া করবে, মৌমাছি তাড়া করছে। অলরেডি আমাদের গায়েটায় একটা করে মৌমাছি বসে রয়েছে, যখন তখন কামড়াবে। ওদের রোজ কামড়ায়, ওদের কিছু হয় না, কিন্তু আমাদের কামড়ালে আমার 3 দিন 4 দিন 7 দিন লেগে যাবে ঠিক হতে। ঠিক আছে, এখন রাখি, টাটা।